Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir, non pas à un épisode de One Piece, mais comme vous avez pu voir dans le titre, à des épisodes de Sandland. C'est un manga de notre défunt Akira Toriyama Sensei, d'ailleurs paix à son âme. Il a beaucoup été impliqué dans cette production avant son décès, et c'est un manga qui a été prépublié au Japon au début des années 2000. Il compte au total 14 chapitres dans un seul tome. Et cette histoire, elle se passe dans le même univers que Dragon Ball et Dr. Slump, comme la plupart des mangas de Akira Toriyama Sensei. Après plus de 20 ans, il y a eu un film qui a été produit l'année dernière en 2023 par Sunrise en full CGI, et cette année il a été décliné en série TV, donc dans un format de 20 minutes, pour un total de 13 épisodes, toujours par le même studio d'animation, et cette fois-ci disponible sur Disney+. Il y a la première partie de l'anime qui va adapter du coup l'intégralité du manga, mais aussi j'imagine l'intitulé du film d'animation que je n'ai pas encore vu, et je sais pas si je ferai une vidéo réaction si ça traite de la même histoire que la série TV. Et aussi il y aura bientôt un jeu qui va sortir dont la démo est déjà disponible sur PC mais aussi sur PS4, PS5 et la Xbox Series X et S. Bref, on va pas plus tarder que ça et je vous envoie la vidéo réaction de l'épisode 1, 2 et 3 de Sandland. それにしてもなんでこんなコソコソしなきゃいけないんですかね。なんだ不満なのかこの仕事。せっかく兵士になったんすよ。バリバリ戦いたいじゃないですか。夜中に水の運搬って文句言ってないで銃を構えとけ。この辺りは結構魔物にやられてるぞ。魔物マジっすか。へへ、そりゃちょっとテンション上がりますね。俺はこいつで一網打尽にしてやりますよ。バンバンバンバン。お前な、あんまり魔物を舐めてると。あれ、今後ろに何かいたような。おいおい、冗談言ってビビらせようとしてもダメだぞ。すいません、砂嵐が濃くなってきたから見間違えたみたいです。なんすか今の。おいバカやめろ。C'était plusieurs romans au final. 大丈夫ですか。ったくよ、ちょっともらうだけだろ。Il y a l'air d'avoir beaucoup de CGI dans cet animé. J'ai l'impression que l'aspect graphique est plus comme un jeu vidéo qu'un animé traditionnel. C'est vrai que Akira Toriyama Sensei a beaucoup contribué à des jeux vidéo comme Dragon Quest. Mais bon, on reconnaît très bien sa patte graphique. その水は。水がなくて困ってたら魔物がくれたんだ。Un démon lui a donné à un gosse. ちょっと待ってくれよ。ったく悪魔の王子ともあろうお方が。 C'est une sorte de Robin des Bois. Un démon qui sauve la vie des humains. J'avoue ça, pourquoi est-ce qu'il est gentil? 50年前、砂漠がこの世界のすべてとなり、人間は水を求めて争い、その獲得に躍起になる。 Ah, d'où le nom du titre. Sandland. Donc, la terre entière est devenue un désert. Il connaît l'entrée des démons, le shérif? Mais c'est par pur hasard qu'il est là. 私は近くの町で保安官をしているラオと申す。魔物の方に力をお借りしたいことがある。 Ah oui, carrément. どなたか話を聞いてください。 Donc ils sont déjà tous au courant que les démons existent bel et bien et qu'ils cohabitent avec.
人間の保安官がここに来るとはいい度胸だ。あなたがここのリーダーか。 Le plus surprenant, c'est qu'il sache où se trouve l'entrée des démons. だがお前などには合わん。俺は悪魔の王子ベルゼブブ。よう言ってみろ。では担当直入に Belzebub. 幻の泉を探し出す旅を手伝ってほしい。幻の泉？ Spoob. なんだそれ。私がこの砂漠のどこかに必ずあると信じている泉だ。泉があるって？この砂漠にか？へっ、バカ言うな。聞いたこともないぜ。はっ、魔物が人間の手伝いなんかすると思うのか？私の村に住む少年が魔物に水を分けてもらったと聞いた。話の通じない相手ではないはずだ。人間に水を分けるだと？そんな甘っちょろいやつここにはいないぜ。似顔絵も描いてもらった。ふざけんな！俺こんなんじゃねえし。ということはやはり。しまった。 Prise en flagrant délit. おい、悪いが今回は。よかったらこれも差し上げよう。長い混乱で残った貴重なゲーム機らしいが。 Donc un jeu il y a. これ超レアなやつ。 Et comment il sait que les démons aiment les jeux? まずはサタン様に相談しないとな。 Pourquoi ils ont traduit par Lucifer alors qu'il l'appelle Satan? ああ、種族も生まれた場所も点でバラバラだからな。バカ、クソサボテンでスモーク炊くな、くせえから。 Quelque chose de crotte. 他のもんでやれ。久々の人間だからって張り切りやがって。 Tu vois donc Satan, il est géant. あのパパ、Mais il ressemble à Dabla. 話は全て聞いていた。はい、それで。手伝ってやれ。あの人間は興味深い。 Est-ce qu'il est de la famille de Dabla ou pas? Parce qu'il a des cornes beaucoup plus grandes que Dabla. Mais du coup lui il s'appelle Satan. 良いな。わかりました。バッチリ話してきたぜ。 T'as visé comment son comportement a changé. Il est tout timide avec son père. Et en dehors de ça, il fait le mec confiant. 次、お前。俺ですか？では空を飛びます。お、めちゃくちゃいいじゃん。空から泉探せるしな。確かに。 C'est quoi ces démons inutiles? それしか飛べなかったっけ？最近ちょっと運動不足で。変身します。お、いいね。コン。じゃじゃ Il n'a pas changé. なんか変わった？ええ、この辺の毛が。 C'est vraiment les pires démons du monde. Pourquoi il fait un réplique skip? J'espère que c'est le renard là. Enfin le tout premier. Kamaitachi je crois. Ça n'a aucun sens. うまいじゃん。みんな文句ないか？何のためのオーディション？なあ、ちょっと運転させてくれよ。おやめなさい王子、こんな人間の機械。こっちの足をこうな。動いてる動いてる。王子やりますな。オートマチックだから簡単なもんだ。なるべくデコボコを避けて走るんだ。面白い。飛ばしすぎてはいけない。オーバーヒートしてしまうぞ。王子、わしにもちょっと触ってください。 Maintenant il veut essayer les trucs d'humain. ですからちょっとだけ。やだね。あ、ドケチですぞ王子様。配達かい。 飛ばしすぎだぞこら。 Ils passaient facilement leur permis de conduire. そろそろ変われよ。長すぎだぞ。 Bon après il n'y a aucun panneau de signalisation. 往生際の悪さが出てるよな。 C'est quoi, c'est une sorte de verre, verre de sable? 良いのか。急げ。 あ
子竜だ。食われるぞ。 C'est pas un verre de sable, mais ça en y est inspiré. 重すぎるんだ。やむを得ん。アクセルを緩めるなよ。緩めるなって前にはほらまた穴が。私を信じろ。さっき会ったばっかりの人間を信じろと言われても無理な話じゃ。今だ。アクセルを目いっぱい踏め。 C'est hyper risqué ça. T'as quand même réussi à atterrir. やりましたぞ。飛ばせ飛ばせ。やっほー。見ましたか王子、私のテクニック。ところで聞いていいか。あんたたち年齢は？なんだつまらないこと聞くんだな。そんなのはっきり知らないよ。多分2500歳。2500 ans. わしはもう少し上じゃ。 Alors qu'il est tout jeune. なんと。はあ、俺なんかまだガキだな。やはり Il a dû en vivre des choses. どうかな。こんな世界になっちゃったのは最悪だけど、人間は昔も今も問題あるからな。そいつは認めるが、あんたら魔物ほどじゃあるまい。よく言うぜ。俺たち悪さはするけど殺しまではしないぞ。人間みたいにな。 Ah ouais? C'est pas censé être l'essence des démons? 言い伝えでは大昔から魔物は随分ひどいことを。人間は大昔からずっと都合の悪いことが起こると魔物のせいにしてきたんじゃよ。この川が枯れてしまった時も魔物の仕業だって噂が流れたじゃろ。ああ、そういえば。そんなことはせんよ。わしらだって困っとる。そうか。もし今言ったことが本当なら、我々はあんたたちを誤解していたかもしれんが。と言って勘違いしてもらっちゃ困るぜ。悪なのは確かなんだからな。例えばこの間は夜更かしした上に歯も磨かずに寝てやった悪だろ。 Donc pour ça, そして昨日なんか ils font juste les bêtises d'enfants. また歯も磨かず国王の運搬車を襲ってやった。どうだかなりの悪だろ。人間だって殺しゃしないが気に入らないやつは数えきれないほどぶっ飛ばしてきてんだ。なんたって悪の中の悪、悪魔の王子だからな。よっ、王子。おっさんだってほんの少しぐらい悪さしてんだろ。発表しろよ。でもタバコふかしてるから悪だなんてのはなしだぜ。私は人間を殺した。何人も。戦争での話だ。戦争か。それなら殺したことには違いない。さっきの仕事って戦争のこと？ああ。 Ils s'attaquent à des démons là. Ils vont vite le regretter. Hein. なんだこいつは。四輪ともパンクとは。おい、あいつ保安官みたいだぜ。そんなことはどうでもいいわ。さっさと身ぐるみいただいてしまいなさい。逆らったら殺してもいいわよ。クソガキども、こいつはお前らの仕業か。あらあら、この空気が分かっていないようね。分からせておやれ。やれやれ。 Elle se bat avec des tonfas? でも方向性は王子と似てますぞ。 C'est stylé. Ah, il fait des arts martiaux le vieux. じじいのくせにやるじゃない。でも鉄砲はお嫌いでしょ。おっと、そろそろ出番かな。よっはなんなのあんた。その格好はまあよしとしても、お前ら悪魔より悪だなんて許されると思うか。 Ok, du coup, le premier épisode est terminé. Et du coup, c'est un épisode introductif qui nous présente le héros
Beelzebub, qui va accompagner le shérif dans son périple pour pouvoir réapprovisionner tout le monde, que ce soit les humains et les démons, en eau, dans un monde qui est devenu désert. Sera-ce le début d'une cohabitation saine entre les démons et les humains? Bref, il n'y a pas grand chose à dire sur ce premier épisode, comme c'est un épisode introductif, donc on va tout de suite continuer avec le deuxième épisode. C'est parti! 何かこいつだーうわっフィルムだ行け Il fout des mandales. Daからバケモンじゃねえってよっ悪魔なの差し込む光で Wicked なんでもない平凡に神とソラクソラン戦闘in my six and burning 答えるように思い越し上げるトリガーは RPG 深く刻まれたこの IEC 整える重心を最先更新風任せよく乗ったアレジも Going はにかんでるふりして誰しも、oh、最古最古ね焼き焼きしちゃうようなポップのゴロ詐欺狂う花のような奇跡を迎えるなみなみ溢れる嘘怒りの方向でブレイク出し出し見せたり蜃気楼果てない夢を引きずって出し出しよるたびびと乾ける海をよくよく大事にしていたもの全部問い戻してゆくのだ信じていて Particulier l'opening, la musique de l'opening pour un univers de ce genre. Mais sinon les images étaient bien sympas. おかげでな。それにしてもさすが悪魔だな。信じられん強さだ。なんてことねえさこんなやつらおっさんだって俺の見た人間の中じゃ1番か2番かもな昔と比べるとだいぶ体はなまったかな。でもよなんでおっさんも鉄砲使わなかったんだ持ってるじゃないかこいつか。弾が入ってないんだ。今は希少品でな。高くてとても買えんのだ。脅しにはなるから持ってるだけさ。なんでわしがもうつらい腰痛いそもそも空を飛べる魔物にしとけば今頃泉も見つかってたんじゃないのか Il arrête pas de se plaindre. なんでわしがもう喉乾い Que Calimero. 持ってきたんだろいや持ってきましたけどせめてちょっと休憩し早くてから用意しろ C'est vraiment un despote. C'est ça, c'était une folle. 見られるんだよな Mais c'est pas du tout discret. その格好は。サンタクロースに決まってるじゃんかこの格好ならいざという時に見つかってもごまかしが効 Il fait genre celui qui donne les cadeaux, mais en fait il va tout récupérer. Il est obligé de faire le Tarzan. 大丈夫大丈夫それは助かる。それと車を探しておったらいいものを見つけましたのじゃいいものってほらあれですあれ戦車だあれなら盗賊ごときに襲われても安全でパンクもしないですぞ私が何とかしよう。えおっさんいいのかさっき保安官が盗みはまずいって言ってたのにろくでもない国王軍のものなら話は別だ。しかしあんなのどうやってあんたさっきヘアスプレー使ってただろ。 Il est vraiment contre, ヘアスプレー contre son roi. どうすんだよそんなので一体どうするつもりでしょう毒ガスだ。逃げます逃げまー
何者なんだ。なんで自在に戦車を。次は命中させるぞ。あれ、なんだか荷物が軽くなったような。半石の作用だな。あのメーターで内部と外部の重力をコントロールしてるんだ。Ah ouais, c'est stylé ça. 見てみろ。大きな半石が全部で4つも使ってある。相当の重力コントロールができるはずだ。Au final, ils ont pas du tout appelé des mécaniciens pour réparer la voiture. 川の後に沿って走れ。南に行けるぞ。王子、わしにも代わってくだされ。バカ、走り始めたばっかだろ。ケチですね、王子のくせに。あ、お前車の時たくさん運転させてやったじゃんか。いや、王子の方が長かったですぞ。いや、お前の方が絶対。あ、なんだ。どうした。なんかでかいのが飛んでくる。変わりたくないからって嘘はやめてください。嘘じゃねえよ、ほら。Il a une superbe vue en vrai. あれはまさか。飛行機だよな。ああ、だが飛行機は国王に禁じられてこの国には一機も存在しないはずだ。あのマーク、国王軍。 King Army. Ah mais y a que, du coup il y a que le roi qui peut utiliser les avions. いや、いるじゃないか。どうした。戦車104号、なぜ報告しない。異常はないか。応答せよ。通信機のトラブルか。やはり故障のようだな。よし、もう行くぞ。Il est chaud le vieux. Hein. Ça sert d'avoir eu quelqu'un qui faisait partie de l'armée. Benz, la voiture. 一二地区の戦車104号が何者かに乗っ取られたと報告があった。犯人は目撃できていないようだが、戦車の扱いにはなんだと。繰り返す。さっさと引き返せ。大丈夫なのか。大丈夫さ。このまま夜まで待とう。 Et en plus il a une bonne ouïe. 来てるぞ、飛行機。何？そんな。くそ、発信機か。なんだい、少しバックして岩から出せ。だから王子と言え。なんだって、うるさくて聞こえる。王子と言えと言ったんです。おっさんに聞いたんだよ。バックして岩から出せ。全然聞こえないって。くそ。もう遅い。Putain, ils ont une grosse réserve d'eau. Oh, ces bâtards, ils se sont accaparés toute l'eau pour eux. Ah, pas difficile de faire précis quand t'as la cible. 奴の真上に行って爆弾を落とすんだ。戦車は真上には撃てん。もったいねえ。バカ、早く登れ。タンクを切り離すぞ。なんと、やはり水だ。
Donc c'était bien dans le sud. Parce que cet avion provenait du sud. 最大限にしても1562キロだ。それぐらいならなんとかなりそうだぞ。何？持ち上げりゃいいんだろ。 Ah, il a aussi autant de force. Balèze, balèze. Go, go! この戦車が何もない岩場にあったわけがやっと分かったぞ。要所要所であの飛行機を護衛してたんだ。ということは。Il y a bien de l'eau dans le sud. 国王の水源は南にある。 Exactement. さっきの飛行機の話か。 Même la monnaie, c'est la même monnaie que dans Dragon Ball. ゼウタとゼウ大将軍、まだ生きていたのか、あのクソじじい。目的は不明ですが、その動きから南方に向かっているものと思われます。南だと。そのネズミどもは我が軍の水源に向かっている恐れもありそうだ。よし、お前は残りの戦車4両をすべて集結させて。 Ah, il a dû recevoir des blessures de guerre, il a pu survivre. Mais il a pu survivre que dans ces conditions. ネズミの居場所はマスコミを使って突き止める。一刻も早く退治するのだ。はっ、このアレ将軍にお任せを。楽しいハンティングにはなりそうだがな。 Pas trop fan de l'ending pour le coup. Cet ending c'est plus concentré sur l'eau qui est une denrée précieuse et rare dans ce monde. Et sinon ce deuxième épisode était un peu plus cool. C'était moins introductif, il y avait plus d'action. Et c'était sympa à suivre la cohésion entre le shérif et les deux démons qui l'accompagnent, dont le prince des démons Beelzebub. Après leur voiture détruite, ils se sont arrêtés à un village pour se réapprovisionner. Mais au final, ils ont surtout récupéré un tank qui leur permet de mieux se défendre grâce au blindage du tank, mais surtout de pouvoir continuer à conduire à une certaine vitesse pour pouvoir s'approcher de la réserve d'eau qui se trouve dans le sud. Malheureusement, les péripéties s'enchaînent parce que ce tank appartient à l'armée, et dans ce tank il y a un transmetteur, ce qui fait que la haute hiérarchie de l'armée peut le tracer pour pouvoir éliminer les voleurs et récupérer leurs biens. On comprend mieux pourquoi le shérif déteste le roi, parce qu'apparemment ils ont un peu une politique de despote, ou alors ils doivent mentir à leur peuple, sachant qu'ils sont au courant qu'il y a une réserve d'eau dans le sud, parce que le roi se les accapare, rien que pour lui et pour sa troupe. Maintenant Beelzebub, Thief et le shérif sont dans le collimateur de l'armée, et d'autres péripéties vont s'enchaîner car ils vont devoir se confronter à eux. Et maintenant c'est parti pour la réaction de l'épisode 3 de Sandland.
まずいじゃないか。そいつらがもし水源を見つけてしまったら。 C'est vraiment un connard. En plus, il utilise cette eau genre pour se faire une piscine tranquille. Avec des jeunes demoiselles en bikini. C'est vraiment le pire des rois. そら来たぞ。 Oh putain. Et en plus, ils mettent toute la faute sur eux. なんじゃと。よく言うぜまったく。わしらそんなことしとらんぞ。 Oui, mais ça sert à quoi d'avoir 3 millions si tu ne peux pas acheter d'eau? これで全てがなあ、30年も前の La tenue du Père Noël, c'est aussi son pyjama? 爆発を起こしたマシンのこと言っとるんじゃろ。そうだ、とんでもなく恐ろしい兵器を開発していた。そんなことを信じていたのか。ピッチ人の開発していたのは水を作り出すマシンだ。水だと。まさか違う。違わないね。頭のいいピッチ人は自分たちとみんなのために大量の水を作り出そうとしていたんじゃ。そんなものを作られては金儲けができない国王軍はそいつを破壊してしまったんじゃよ。そんなはずは。その証拠に水を作るマシンに必要なアクアニウムを協力すると見せかけてピッチ人に提供したのは国王軍だ。国王軍はその危険なアクアニウムを利用し攻撃して大爆発させピッチ人を絶滅させたわけじゃ。どうしたおっさん。その攻撃の C'était lui. 戦車隊を指揮していたの Oh は non. 私だ。撃て連中は全てを分かっていながら攻撃させたというのか。 Ça fait plus une trentaine d'années alors que tout ça se passe. Ils sont en galère d'eau. 一石二鳥だったんだろう。ゼウ大将軍のやり方にいちいち逆らう私も一緒に消したかった。まあそんなに気にするな。お前さんは知らなかったんじゃからさ。そうだよ。世界を救ったつもりだったんだろ。Elle ressemble à ses 18, sa femme. 本当の悪魔は私の方じゃないか。 Attends, mais c'est à cause de lui que sa femme est morte? L'explosion que la destruction a provoqué, ça a fait autant de dégâts que ça? そこで一体何を。闇のパワーを吸収してるんだ。闇のパワー。どうやら戦いになりそうだからな。だろ。Terrier Shiva. おいおい、この人間知ってるぞ。昔有名だったセクシーテリアっちゅうお色気女優じゃろ。真面目に見えてもエロじじいじゃなお前さ。スケベじじい。パパ、戦車だ。戦車の音だよ。いいぞバイク。思った通りだ。Elle est balèze le père. 正確な位置を。距離85キロ。 Comment il peut l'attendre de si loin? ここに向かってきてるよ。おいシャーク、スケッチブックを。うん。こいつだよパパ。他にもいるみたいだけど隠れてて見えないんだ。 Putain, mais il a aussi une super vue. Ah, c'est pour le transmettre au roi? Alors, comment ça se fait qu'ils sont aussi chauds?
パパ、はい、200万。よしよし、早かったぞ。バイク、テレビをつけろ。Ça a l'air d'être très peu pour 2 millions. 人物は中央部の北にあるアパトという村で保安官をしているラオ61歳と分かりました。スケッチだと一体いつの間に。この老人の指紋データから過去を紹介したところ、ラオは偽名でした。本当の名は国民の誰もが知らない人はまずいないでしょう。その正体はわずか27歳で国王軍の将軍になり、サンドランドを守った天才軍人、伝説のスーパースターシバ将軍だったのです。Général Shiva. なんだと、シバ将軍？驚かれるのも無理はありません。 Il était si connu que ça. サンドランドを守った際、あの大爆発に巻き込まれ戦死したものと思われていたのです。なお、その大爆発によって近隣にあったシバ将軍の家も破壊され、当時人気セクシー女優でミュージシャンとしても活躍していた最愛の妻テリアさんを亡くしています。L'explosion était telle. そう言えばいいじゃないか。暗いぞ。知らなかったんじゃからな。まさか。すぐにアレ将軍に知らせろ。はい。シバ、何を企んでいる。どういうことだぜ。シバはあの時消したはずじゃ。声が大きいですぞ、国王様。シバって誰なの？シバ将軍のせいで、あいつのせいで俺たち反乱軍は負けちまったんだ。なんだと、シバ将軍、あいつが。俺は伝説と戦うのか。シバです。今回は皆さんに動揺を与えてしまうような結果になって申し訳ない。確かに私は戦車を奪った。その罪は認める。だが放送で言っていたように戦車で村を襲うようなことは断じてしてはいない。私の目的は世間を騒がせることなどではない。必ずあると信じている泉を見つけること、ただそれだけだ。泉だと。あいつ何寝言言ってるんだ。みんなにお願いする。我々のことは放っておいてほしい。もし泉が見つかれば必ず報告し、戦車も返すと約束する。以上だ。それから今回のこととは別にある人物に連絡事項で申し訳ないが、あの大爆発の真相を知った。ゼウ大将軍、貴様だけは絶対は切る。あれです。シバ将軍が近くにいると思われる地点に到着しました。あんな過去の亡霊を将軍などと呼ぶ必要はない。いいか、生かして捕まえようなどと思うな。殺せ。息の根を止めるんだぞ。これは命令だ。失礼ですが一つお伺いしてもよろしいですか。シバ将軍が言っていた大爆発の真相とは一体どういう意味でしょうか。私の父もその時に戦死したものですから。Ah, c'est à cause du commandant suprême The qui a foutu la merde dans l'armée. 失礼しました。今のなんだ。これで完全に国王軍を。 Le général Arrêt pourrait devenir gentil suite à ça. まあ作戦通りだな。パパ、ベルゼブブだ。 Ils connaissent Belzebub? シバの戦車にベルゼブブが乗ってるよ。ベルゼブブだと。 Comment ils le connaissent? シバが魔物と悪魔の王子なんかと一緒にいるんだ。どうするんだよ。ベルゼブブだけでも昔コテンパンにされたのにシバと組んでるなんて。ビビるなバカモン。俺たちはサンドランド一の悪党スイバーズだ。だがとりあえず今は安全な場所に隠れて様子を伺うぞ。よし、そうだ。撃たれるぞ。3号車5号車どうした。その位置からなら撃てるはずだ。それが眩しくて敵がよく。撃ってこない。ああ、太陽を背にしたからな。バカモン、早く位置を変えろ。どうした。応答しろ。後期部と足回りをやられました。5号車もです。戦闘不能。あの一瞬でか。
Ah, le général Shiva, c'est quelque chose, hein. Alors, dans cet épisode 3, on nous a confirmé du coup l'identité du shérif, qui est en fait le général Shiva, un membre très important de l'armée royale, il y a de cela 30 ans. Et il y a opéré des actions dévastateurs au sein de l'armée. Il a détruit toute une machine qui permettait de pouvoir créer de l'eau pour pouvoir sauver le pays sans le savoir. Et par la même occasion, sa femme a été prise dans les dégâts collatéraux et du coup il y a tout perdu. Et il ne s'en rend compte que maintenant, ce qui fait qu'il veut du coup retrouver la source d'eau réservée à l'armée royale pour pouvoir le dévoiler au sein du monde. C'est peut-être sa façon à lui de se racheter de tout ça. Et aussi il aimerait, je pense, s'en prendre au commandant suprême Zeu, qui est à l'origine de tout ça. D'ailleurs, on pourrait déjà avoir des petits indices sur ce qui pourrait arriver à l'issue de cette confrontation. Pour combattre l'armée royale, il se pourrait que le général Are puisse se retourner contre l'armée royale en connaissant la véritable histoire qui s'est déroulée du coup il y a 30 ans, lorsque son père a été tué à cause du commandant suprême Zeu. Peut-être même que les 4 Gugus, qui s'autoproclament les méchants de Sandland, ils ont l'air d'avoir une dent contre l'armée royale et je pense qu'ils vont peut-être prêter leur force aux héros, afin de mettre fin à ce système tyrannique et égoïsme du roi. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que les vidéos réactions des 3 épisodes vous auront plu. Il nous reste 4 épisodes à visionner pour arriver à la moitié de la série. Les épisodes restants ne sont pas encore sortis. Et ça nous change un peu du rythme de One Piece, qui est d'un épisode par semaine, si encore il y a un épisode toutes les semaines. En tout cas, merci de me suivre jusqu'ici. On se retrouve pour la prochaine vidéo réaction. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo réaction de Sandland. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!